Ministerios Fuente de Vida Internacional presenta su programa Este es tu día, con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Te invitamos a que nos acompañes. Bienvenidos. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, háblanos hoy. speak to us today. Señor, queremos ir rumbo a la victoria. We want to go towards the victory. Señor, estamos listos para recibir esa instrucción. We are ready to receive the instruction. No queremos estar no más en la misma condición. We do no longer want to be in the same condition. Declaro que esta semana será una semana sorprendente, sobrenatural. I declare this week will be supernatural and it will be impressive. Le pido a Dios I ask you, que God, bendiga nuestras casas, that you bless our que houses, bendiga nuestras vidas, that you bless our que lives, bendiga nuestras that familias. you bless our families. Señor, declaro que hoy Lord, I declare that today tenemos un encuentro contigo en este lugar. we will have an encounter with you in this En el place. nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén amen y amén. and amen. Tome su lugar un momento. You may be seated for a moment. Gloria al Señor. Glory be to the Lord. Tenemos un destino We have a destination. y nuestro destino, diga conmigo, es victoria. And say that destiny or destination is victory. Camino a la victoria. The path to the victory. Toda esta escritura, hermanos, This whole scripture, brethren, nos narra una preciosa victoria que tuvo la nación israelita. speaks of a precious victory that the Israelite nation had. Quiero que estén atentos. I want you to be very attentive to Iglesia, watch. quiero que estén atentos. Diáconos, escuderos, todo mundo quiero que esté atento. I want everyone to be watching, Porque esta semana, because this week, escúcheme bien lo que le voy a decir. Esta semana listen closely to what I will say. será una This semana sorprendente. week will be a Será una surprising. semana poderosa. It will be a powerful week. Será una semana donde vamos a mirar la gloria de Dios. It will be a week where we will see the glory of God. Donde vamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestras vidas. We will see the power of God be manifested in our life this week. Prácticamente todos estos versículos que leímos Practically all the verses that we read nos narra esa historia. narrates that story Donde Israel, hermanos amados, había cometido un pecado, dice la Biblia. where the Israelite nation had committed a sin. Israel moraban seguros. Israel prayed and they thought they were assured. Había protección, había cobertura sobre la nación. There was protection upon the nation. Pero en el capítulo 6, versículo 1 nos dice But in chapter 6, verse 1, it que says Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. that Israel did the things that were evil before the Y sight of the Lord. automáticamente ellos hacen lo malo, la mano de Dios que los protegía es quitada de en medio. So when Israel did evil before the sight of the Lord, the protection that was there is removed. La mano de Dios que protegía a la nación The hand of God that protected the nation es quitada de en medio. is removed from the middle. Y entonces es cuando los madianitas logran entrar al campamento. And then that's when the Midianites have the access to go into their ¿Cuántos encampment. saben que sobre los hijos de Dios How many know that over the children of hay God una muralla de protección? there is a wall of protection? Hay una muralla de bendición There is a wall of blessing que nos cubre, que nos protege. that covers us and protects us. Pero Israel había cometido un pecado But Israel had committed a sin, y a consecuencia de su pecado, and for the consequence of that sin, dice la escritura que los madianitas entraron al campamento. the scripture says that the Midianites La entered their mano de encampment. Dios es quitada The hand of God is removed, y los madianitas destruyen sus cosechas. and the Midianites destroy their harvest. Toman sus pertenencias. They take their Y belongings, dice la Biblia and the Bible en el says versículo 6, in verse 6, de este modo and it says, so Israel was greatly impoverished, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. so Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried out to the Lord. En gran manera empobrecía a la nación. It says that they were greatly impoverished. Así que, hermanos, la crisis que había venido sobre la nación era lamentable. So the crisis that had came upon them was horrible. Y llega un momento donde la crisis ya no se aguantó. And it was to a point that where the crisis could no longer be bared by Donde Israel. Israel ya no aguantaba más la opresión de los madianitas. Israel could no longer take the oppression of the Midianites upon Y them. ellos empiezan, y dice la escritura, que empezaron a clamar a Dios. And the Bible says that the Israelites began to cry out to God. ¿Cuántos saben que Dios escucha la How
oración? How many know that the Lord hears your prayers? ¿Cuántos saben que Dios escucha la oración? How many know that the Lord hears your Esta prayers? semana es una semana de oración. This week is a week of prayer. Y cuando el pueblo empezó a clamar, Dios envía un varón profeta. So when the Israelite nation begins to pray, God sends a Y el man. profeta les dice, And that prophet says, ¿se acuerdan cuando estaban en el otro lado en Egipto? do you remember when you were in Egypt? Dios les dio una orden. God gave you orders. Y es que Él les iba a entregar la tierra de Canaán. And it was that he was going to give you the city and land of Canaan. Pero Dios les dijo, But God said, cuidado con mezclarse con los dioses de esas tierras. be careful to not get mixed up with the gods of those Cuidado lands. con adorar a sus imágenes, a sus ídolos. Be careful to not praise and worship their images and their idols. Y debido a eso, And due to that, ustedes desobedecieron you disobeyed. y tienen que volverse a Dios. And you have to return to God. Hermanos, Brethren, me impacta el versículo que habla Zacarías. and it's very impactful, the verse that I find in Zechariah. Volveos a mí Where it says, come back to y me, yo me volveré a vosotros. and I will return to you. Yo le ponía un ejemplo. I put an example. Dese la vuelta. Dios está así. God is like this. Y Dios dice, And he says, volveos a mí. come back to me. Volveos a mí significa, Come dese back la to me vuelta. is to turn around. Dice, and to come to volveos a mí It means come back to me, y yo me volveré a ti. and I will return to you. Muchos de nosotros Many of us estamos sirviendo a Dios are serving God de espalda. like this with our Y por backs. eso es que muchos de nosotros And for that reason, many no of somos us bendecidos. are not blessed. Pero la Biblia dice, But the Bible says, volveos a mí return to y me, yo me volveré a and I will ti. return to you. Si nosotros nos volvemos a Dios, So if we return to God, vamos a mirar su gloria. we will see His glory. Vamos a mirar su poder. We will see His power. Vamos a mirar, hermanos, a Dios moverse nuevamente en nuestras vidas. We will see God move newly in our life again. Israel se había apartado de Dios. Israel had aparted themselves from God. Entonces Dios envía un profeta So God sends to them a y prophet. les dice, And He says, lo que a ustedes les ha venido what unto you has come no es casualidad. is not a coincidence. Ustedes pecaron. You sinned. Ustedes hicieron algo mal. You did something evil. Ustedes desobedecieron la voz de Dios. You disobeyed the voice of God. Hermanos amados, Beloved brethren, el anhelo de Dios what God longs es for bendecirnos. is to bless El us. anhelo de Dios What God longs es for que seamos libres. is for us to be free. Es que seamos prósperos. It's for us to be El prosperous. anhelo de Dios What God longs es que for no te haga falta nada. is for you not to lack Es que anything. seamos bendecidos. It's for us to be blessed. Toque al que está al lado suyo. Touch your neighbor Dígale, el anhelo de Dios and say, God es longs que seamos bendecidos. for us to be blessed. Aleluya. Hallelujah. Que no tengas nada de qué afligirte. May there be nothing for you to be afflicted Ese by. es el anhelo de Dios. That's what God longs for. Pero cuando la nación pecó, But when the nation sinned, la mano, venga por aquí. the hand La mano que te cubre the hand that covered them, cuando tú pecas, when you sin, esa mano es quitada. the hand moves. Y entonces es cuando el enemigo So that's when the enemy puede venir can come y destruye. and destroy you. Pero mientras la mano de Dios But while the hand of God esté sobre ti, is upon you, no hay diablo, there's no devil, no hay there's demonio, no demon, no hay ninguna cosa there is que nothing pueda tocarte. that could touch you. Y eso esta tarde And that's le evening vengo a decir a Fuente de Vida, is what I come to le tell vengo you. a decir al pueblo de Dios I come to say to que people si of God caminamos en obediencia, that if we are in que si obedience, caminamos, aleluya, conforme a la palabra that de if Dios, we walk according to the no word, hay diablo there's no que devil podrá that destruirnos. can destroy us. El diablo siempre le va a hacer, The devil will always growl at siempre va a you. ser como león rugiente. He always make it like a roaring Pero lion. nosotros vamos a estar But protegidos. we'll be protected. La mano que nos cubre The hand that covers está us sobre nosotros. is upon us. Aleluya. Hallelujah. Pero dice la escritura But the scripture que says Dios envía un profeta that God sends a y le prophet dice, ustedes pecaron. and he says to them, you sinned. Ustedes hicieron algo malo. You did something wrong, Y something tienen que evil, volver su corazón a Dios. and you have to return your hearts to Pero God. Dios mira el campamento So God sees the y encampment, encuentra un hombre. and God looks at the encampment and Encuentra finds a un man. hombre llamado Gedeón. God looks upon the Israelites and finds Un a man hombre named tal vez Gideon, insignificante. a man that's insufficient, Un hombre que también, hermanos, a man a la vista del ser humano, that to the appearance of man era el que menos calificaba. and to the sight of man, he was the one that was least qualified. Pero ahí Dios But then that's where le God enseña algo. shows him something. Y le dice, varón esforzado y And he valiente. says, man who has made great effort and is brave. Gedeón estaba, dice la Biblia, Gideon, the word says, escondido también. was also En hiding las cuevas también. in the caves. Pero allí estaba
But there he was, creyéndole a Dios. believing in God. Ahí estaba aquel hombre y yo creo que su padre le hablaba y él había escuchado como la mano poderosa de Dios había estado sobre la nación. And I believe that man heard how his father would say that he knew that the hand of God was upon them once. Él conocía la historia de la nación. He knew the story of the nation. Y cuando dice la Biblia que el ángel se le aparece, el ángel le dice, Gedeón, And the Bible says that when the angel appeared, it called his name out saying, Gideon. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. The Lord is with you, man who has great effort and brave. Y Gedeón, un poco incrédulo, le dice, Señor, And then he who was unbeliever says, oh Lord, si Jehová estuviera con nosotros, if the Lord was with us, entonces ¿por qué nos ha venido todo este mal? then why has all this evil come to us, said Gideon, all this bad? Y Gedeón empieza a discutir, So Gideon begins to have an argument. empieza a hablar con Dios. He begins to wage and speak with ¿Dónde God. están todas tus maravillas? Where are all your wonders? Mira cómo estamos viviendo ahora en cuevas. Look at how we're living now in caves. Ya no tenemos casas. Gideon would say, we no longer have Nuestros homes. padres están escondidos en estos lugares. Our fathers are hidden. Mira lo que los madianitas nos han hecho. Look what the Midianites have done to us, is what Gideon said to the Lord. Y mirándole Jehová, dice la Biblia, And as the Lord looked at him, the word le says, dice Gedeón, he says, Gideon, ve con esta tu fuerza go with them. y salvarás, You have the aleluya, strength, you will a save. Israel de la mano de los madianitas. You will save Israel from the hands of the Le dice Dios, Midianites. yo mismo Gedeón te estoy enviando. The Lord says to Gideon, I am sending Tú no you. vas solo a la batalla. You're not going alone to the battle. Gedeón, yo voy contigo. But the Lord said, Gideon, I'm with you. Hermanos, nosotros no vamos solo. Dios está con nosotros. Brethren, we're not alone. The Lord is with Diga us. conmigo, Dios está con nosotros. Say with me, Gideon, the Lord is with Los us. tiempos de la humillación se van a acabar. The times of humiliation will end. Familias Families que tienen años de no mirar nada en su vida espiritual. that have not seen nothing for years spiritually. Los tiempos de esa humillación se va a acabar. That time of humiliation will end. Los tiempos de humillación, de tristeza, de dolor se van a terminar. The time of humiliation, pain, and sadness will leave. Porque Dios ha escuchado los ruegos de este lugar. Because God has heard you crying out. Aleluya. Hallelujah. Y Dios le empieza a decir a Gedeón, And God begins to say to Gideon, Gedeón, Gideon, yo mismo voy a ir contigo. I myself will go with you. Yo mismo voy a ir contigo. I myself goes with you. Gedeón un poco incrédulo. So Gideon is a little Pero a bit in medida Dios disbelief. empieza a hablar con Gedeón, He's disbelieving, then God begins to speak with him. Gedeón empezó a creer. Gideon begins to believe after that. Mire, hermano, hay gente Look, brethren, que there's ha dejado people de creer en Dios. that have stopped believing in Hay God. gente que viene a la iglesia porque tiene que venir para no dejar de venir a la iglesia. There's people that come to church so no one says nothing about them if they stop coming. Pero su corazón y su espíritu están muertos. But their hearts and their spirits are Ya no dead. sienten a Dios. They no longer feel God. Ya no sienten el espíritu de Dios. They don't feel the Ya Spirit no of God. miran a Dios pelear por sus batallas. They don't see God fight their battles. Pero yo vengo a decirle al pueblo de Dios But en I esta tarde, Come to say to the people of God Dios this ha evening, escuchado tu oración. God has heard your prayer. Dios ha mirado tu tristeza. Dios anhela volverte a levantar. Aleluya. He has seen your sadness and He longs to help you rise again. Y Dios le enseña el camino a la victoria. So God shows him the path to the victory. Gedeón, Gideon, tú eres el hombre. you are the man. Tú eres el hombre que yo voy a usar You are the man I will use para liberar a toda una nación. to set my whole nation Dios no free. necesita multitudes. God doesn't need Dios multitudes. necesita un hombre. He needs one man. Dios no necesita cantidad He de doesn't gente. need quantities of people. Dios quiere a alguien que le crea. He wants someone to believe. Gedeón, tú eres el hombre. The Lord said, Gideon, you are that man. Así que Gedeón, So Gideon, Dios le enseña el camino. the Lord shows him the way. Y le dice a Dios, And God says, Gedeón, Gideon, el problema que tiene la nación the problem that the nation has es que se olvidaron de mí. is that they forgot me. Es que yo ya no soy importante para ellos. I am no longer important for them. Y se han hecho un Dios llamado Baal. And they have made a God that's called Baal. La nación ya no tiene un altar para mí. Ahora tienen un altar a un Dios pagano. The nation no longer has an altar for me. They have an altar for a pagan God. Le dice Dios, God says, yo te voy a usar a ti. I will use you. Pero lo primero que vamos a hacer, But the first thing we will do vamos a derribar is we will take a down Baal. to Baal. Diga conmigo, a derribar a Baal. We have to take down Baal. Baal representaba And the false God Baal una represents potestad.
a certain, Como Dios ya no estaba con ellos, ellos tenían que confiar y creer en alguien más. it was a certain power that they began to trust in, like how Israel stopped believing in Le God. voy a decir a usted, pueblo de Dios, I will tell you, people of cuando God, usted ya no confía en Dios, cuando usted ya no ora, cuando usted ya no ayuna, cuando usted ya no viene a la iglesia, entonces su fe ya no está en Dios. Ahora su fe está en el trabajo, está en su jefe, su fe está en sus capacidades, en su sabiduría. when your faith is no longer in God, when you no longer come to church and you don't fast and you don't pray, you have left believing in God, and now you believe in your boss, you believe in money and things that are no longer of God. Y si usted quiere ver la gloria de Dios, And if you want to see the glory of tiene que God, derribar ese Dios. you have to take down the Tiene que other derribar God. ese You altar. have to take down the other Porque los altar. hijos de Dios, Because the children of nosotros God, tenemos que tener un solo altar. we have to have one altar, Y es altar a Jehová. and that altar is to the Lord. Nuestra fe, nuestra confianza no está en el hombre. Our faith and our trust cannot be in man. Nuestra confianza está en Dios. Our faith and trust is in God. Hermanos amados, Beloved brethren, yo no creo en usted. I don't believe in you. Mi fe no está puesta en usted. My faith isn't in Yo he you. visto como gente me ha fallado. I've seen how people have failed Gente que me me. decía, pastor, People told me, Pastor, cuente conmigo. you could count on me. Imagínense qué hubiera pasado. Imagine what would have Yo ya no happened. estuviera aquí. I wouldn't be here. Mi fe My faith está fundamentada is- en Jesús, is founded in en Jesus, Dios, in God. Aleluya. Hallelujah. Tu fe tiene que estar en Dios. Your faith has to be in Tu fe God. tiene que estar en Dios. Your faith has to be in Porque God. cuando tu fe está puesta en Dios, Because when your faith's in God, Él es tu centro de adoración. He is your center of Tu praise. confianza no está en el hombre, no está en el médico, no está en la gente, está en Jesús. Your trust is no longer in man, in the medic, in the people, but Jesus. Pero cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, But when we stop trusting in God, es cuando empezamos a edificar un altar is when we begin to edify an altar a otro Dios. to other gods. Diga conmigo, Say with me, si queremos victoria, if we want victory, derribemos a Baal. take down Baal. Derribemos a Baal. Let's take down Baal. Si querés ver la gloria de Dios, If you want to see the glory of tu God, confianza tiene que ser Dios your trust has to be y God nadie más. and no one else. Porque Dios no podía operar Why couldn't God operate sobre la nación, upon the nation? porque la nación tenía puesta la mirada en el Dios Baal. Because the nation had placed their eyes in the false god Baal. Pero yo quiero liberar a la nación. But I want to set the people free, said the Lord. Gedeón, tú vas a derribar a ese altar. Gideon, you will tear down that false altar. Y le dice Dios, And the Lord says, vas a derribar el altar a Baal you will take down the altar of y Baal, me vas a edificar un altar. Vas a edificar un altar a Jehová en lugar conveniente. and you will put an altar of the Lord in the right place. Yo no sé si le estoy predicando a la iglesia I don't know hoy. if I'm preaching to the church today. Yo no sé si alguien está entendiendo lo que Dios está diciendo en esta I tarde. don't know if anyone's understanding what God's saying this evening. Le estoy diciendo que hubo un tiempo en la vida suya. But I'm saying there was a time in your life, En aquellos tiempos usted creía en Dios. in those times that you believe God. Cuando usted tenía un problema, usted se metía en ayuno. You had a problem, you'd fast. Usted se venía a la iglesia. You'd come to church. Usted quería estar en la casa de Dios. You wanted to be in the house of Usted no God. se apartaba de la Biblia porque ahí hay armas espirituales. You wouldn't depart from the word because there's spiritual weapons there. Pero usted cometió un pecado. But you made a sin. Se apartó de Dios You left God. y se empezó a edificar un otro Dios. And you began to edify other gods. Y hoy el Dios que usted tiene And now the God you have es el altar is the altar al cual usted ha puesto su confianza. of which you've placed your trust in Y now. hoy Dios ya no es importante en la vida de mucho pueblo. And right now, God's not important in the life of many people. Muchos vienen a la iglesia Many come to church para cumplir un requisito religioso. to fulfill a religious Y requirement. lo mismo le da And the same cantar como no cantar. can give if you sing or if Lo you mismo don't. le da And it's the same to you ofrendar como no ofrendar. if you offer or if you Lo don't. mismo le da diezmar como no diezmar. It's the same to you to tithe or if Lo you don't mismo le tithe. da It's the same venir a la iglesia como no venir. to you to come to church or it's not. El altar de Dios está caído. The altar of God has fallen. Ahí ya no hay altar a Jehová. There is no longer an altar to God in your life. Y por eso Satanás And for that reason, está Satan tomando control is taking control hasta que tú ya no vuelvas a saber nada de Dios. until you will no longer know nothing of Ese es el God. plan de Satanás. That is Satan's plan. Que tu fe y tu confianza ya no esté en Dios. That your faith and trust no longer be in Un God. día vas a decir, ¿para qué vamos a la iglesia? Mejor ya no vayamos, quedémonos en casa, vámonos a los bailes. One day it will be soon to say, why go to church? Let's just stay home. Let's go look for help elsewhere. Satanás anda detrás de tu vida, quiere destruirte. Satan's after your life and he wants to destroy Tu you. confianza tiene que estar puesta en Dios. Your trust has to be in God. Y le dice a Dios,
And God says, derriba el altar a Baal y esa imagen de acera en que el pueblo ha puesto su confianza, y erígeme un altar a mí, dice Dios. the Lord said unto Gideon, take down that altar that has been made, that they call Baal, rip him down and take down that false idol. Y dice la escritura And the scripture says que Gedeón lo hace de noche. that Gideon does it at nighttime. Se va de noche, agarra 10 hombres, He takes 10 men at night and he hermano, y goes empiezan a tirar el altar de Baal and they begin to knock down the altar that was made to Baal con martillo, with hammers, a tirarle la cabeza, to knock his head a off, tirarle las patas, to knock his feet off, diciendo aquí, saying here, en este lugar, in this place, solamente tiene que haber only there could be altar a Dios, an altar to God, altar a Dios, an altar to altar God, a Dios, an altar to God, altar a Dios, an altar to God, altar a Dios de an los altar to cielos. God of the heavens. Aleluya. Hallelujah. Oh, hermanos, empiezan a tirarle las manos They begin to knock his a hands aquel off ídolo. to that idol. Y yo creo que alguien más estaba con una hacha. And I believe someone else had an axe. Corta esa imagen de acera. And they cut that false image. Vamos a cortarle en pedazos. Let's cut it into Porque pieces. la orden de Dios Because the order of es God que esa misma imagen is that image la usemos para quemar el sacrificio, el toro, para Jehová de los ejércitos. is to be used to be burnt and made as a sacrifice to the real God, the Lord of hosts. Esta semana vamos a hacer altar a Jehová. This week we will establish an altar Esta to the semana Lord. nuestra confianza no va a estar en el cheque, va a estar en Dios. Our trust will no longer be in the check. This week it will be in God. Esta semana nuestra confianza no va a estar, hermano, en esa carta que estamos esperando, sino en Dios. Our trust will not be in that letter that we're waiting for, but it will be in God. Aleluya. Hallelujah. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? And you know what God will do then? Dios va a hacer ese milagro. He will do the miracle. Diga conmigo, Dios va a hacer ese milagro. He will do a miracle. Y nuestra confianza esta semana, Our trust in this week, vamos a, hermano, this week, no solamente por nosotros, nos vamos a poner por nuestros hijos. not just for us, but for our children. Nos vamos a poner por nuestros jefes. We will for our Nos bosses, vamos a poner por nuestras esposas, nuestros nietos, nuestros suegros. for our wives, for our grandchildren, for our fathers-in-laws, our mothers-in-laws. Vamos a pelear esa batalla. We will fight that battle Porque vamos a hacer un altar para Jehová. because we will make an altar for the Lord. Y dice la escritura And the scripture says que después que Gedeón hace todo esto, that after Gideon does all this, el corazón de Dios se alegra. the heart of God becomes Escúchame. pleased. Listen, Dios no puede obrar God cannot work mientras haya un altar a otro Dios. en while tu alma. there is an altar to another God in your home or in your life. Dios no podía actuar en la nación porque había un altar a un Dios falso. God could not act in the nation because they had a false God lifted up. Pero cuando la nación cuando es derribado ese altar But when that altar is break down y se erige el altar a Dios, and then they edify that altar to God, se edifica ese altar a Jehová, they edify that altar to the Lord, entonces el pueblo estaba listo. then the people were ready. Dice la Biblia The word que says después que Gedeón hizo eso, that after Gideon did that, el Espíritu de the Dios Spirit of God vino sobre Gedeón. came upon Gideon. Aleluya. Hallelujah. Y Gedeón And Gideon hace sonar las trompetas. Tóqueme el chofar a alguien, por sounds the favor. trumpet, sounds the trumpets, Amén, ahí cerca de un micrófono. sounds the trumpets, Empieza a sonar el chofar. sounds the shofar. Aleluya. Empieza a sonar. Que se escuche, pastora. We want to hear it. Aleluya. Cuando Aleluya. dice la Biblia, So the Bible says hermano, cuando empezó a sonar that when the shofar las sounded, trompetas, the trumpets, aleluya, hallelujah, empezó a levantarse los hombres de guerra. the men of war rise Yo up. profetizo que se despierta el espíritu suyo para un tiempo de conquista. I prophesy that your spirit will awaken for a new time. Hallelujah. That warrior will come out of you. Y cuando el pueblo, And when the people, escúcheme, cuando el pueblo escucha la trompeta, when the people hear the está trumpet aquí en la sound, Biblia, capítulo 33 en adelante, it's in the Bible, chapter 33 and ahead. del capítulo 6. Chapter 6, verse 33 in the book of Judges. El 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Chapter 6, verse 34 of Judges says, but the Spirit of the Lord came upon Gideon, then he blew the trumpet, and the Abzerites gathered behind him. Voltea a ver que está al lado suyo y dígale: yo veo una gran victoria que viene para tu vida. Look to your neighbor and say, I see a great victory coming to you. Vienen, hermanos, bendiciones. Blessings are coming.
Yo no sé si me escuchó. I don't know if you heard me. Hay empresas There are que van a ser businesses traspasadas a los hijos de Dios. that will be trespassed to the sons Hay of God. negocios. There are Hay businesses casas There's houses que van a ser traspasados a los hijos de Dios. that will be given unto the children of God. Aleluya. Hallelujah. Dios va a hacer un milagro tan impresionante en tu vida. God will do such an impressive miracle in your Y esta es life. la semana. And this week it will happen. Esta es la semana This donde week vamos a ver la gloria de Dios. It's where we will see the glory of God. ¿Cuántos lo creen? How many believe it? ¿Cuántos lo How creen? many believe it? El shofar ha sido sonado The y shofar los has de sound. Dios se empiezan a conectar en el Espíritu. And now the warriors of God begin to connect in the Spirit. Aleluya. Hallelujah. Esta semana es tu semana. This week is your week. Esta semana es tu semana. This week is your week. Y entonces dice la palabra del Señor. Then the word of the Lord says, Dios le da otra instrucción. God gives another instruction. Aleluya. Hallelujah. Se reunieron 32,000 hombres de guerra. 32,000 men of war reunited. They all got together, Firmes, hermano. firm, at attention, Listos para la batalla. ready for battle. 32,000. Yo creo que Gedeón dijo, wow, ¿de dónde salió tanta gente? 32,000 men. So Gideon probably said, wow, where did so many people come from? Dios quería darle una enseñanza a la nación. God wanted to give a teaching unto the nation. Estén atentos porque yo ya estoy dándole a usted lo que Dios me dijo. Please be quick to watch. I'm already telling you what God told me to tell you. Multitud, 32,000 personas listos con sus espadas, hermanos, para pelear por la nación. A multitude of 32,000 men right there with their swords ready to fight for the nation. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios vivo? How many know that God's a God that's alive? Dios empieza a pasar. God begins to pass over. Dios empieza a pasar. He begins to pass through. He starts looking. Y Dios dice, And God says, vení, Gedeón. come Gideon. Yo sé que estás grandote. He says, I know that you're big. Aquí Here, hay muchos miedosos. there's many that are fearful. Mañana en la mañana, Tomorrow morning, a las 3 de la mañana, 3 in the morning, dile que el que tema y tiemble, tell them he that is fearful and trembles que se vayan a su casa a dormir. to go home and sleep. Esta guerra This war es para valientes. is for the brave. Diga conmigo, esta Say guerra with me, this war es para valientes. is for brave. Toque al valiente ahí. Touch the brave next to Toque al you. valiente en ese lugar. Touch your brave neighbor here. Escúchame, Listen, esto no es para cobardes. this isn't for cowards. Gente que diga, ay no, yo no quiero. People say, no, I don't want to. Ay, No, fuente de vida, de experimentar Fountain of Life will experience algo que no se espera a nadie. something that no one's awaiting. Y siento que Dios nos está puchando. And I feel God's pushing us. Escúcheme, Are you listening? Gedeón, Gideon, vas a decirle al pueblo you will tell the people que los miedosos se regresen. that those that are scared, they have to go back. ¿Habrá algún miedoso en este lugar? Is there someone scared here? ¿Habrá algún miedoso en este lugar? Is there someone here that's fearful, scared? Hermano, Brethren, puro Jackie Chan, me iba a tirar hasta allá. he said Jackie Chan, he was going to flip. Para no presumirle, hermano. To not show off, brethren. Escúcheme esto. Listen, please. Los que tienen, hermano, ¿sabe cuántos se regresaron? Do you know how many went back? ¿Usted sabe cuántos se regresaron? Do you know how many men went back? Patricia, 300. Dice que se quedó al final 300. No, pero ¿cuántos se regresaron? But how many, when the 32,000 went, out of the 32,000, do you know how many went back? Do you know the number? 22,000. 22,000. 22,000 out of the 32,000. Hermano, eso es mucho. That's a lot. ¿Cuántos miedosos habrán aquí? How many scaredy cats are here? Voltea a ver el que está al lado suyo. Look to your neighbor. Se les nota en la cara, hermano. You can see it in their face.
¿Sabe por qué Dios le dice que los miedosos You know why God says that those that are scared no pueden ir cannot go a la batalla? to the battle? Porque un miedoso, Because one person that's scared, hermano, brother, yo escucho pasos. I can hear them coming. Hermano, Brother, no viene por allí. are they coming? Hermano, Brother, te van a matar, they're gonna hermano. kill you. Un miedoso, One person that's scared, un miedoso, one person that's scared inyéctale miedo a los demás. will take that fear from the rest. Escúchame, Listen, nosotros somos guerreros. we are warriors. Somos guerreros. We are warriors. Vaya al capítulo 20, Go to chapter 20, rápido. quickly, of Judges. Deuteronomio 20. Deuteronomy, 20. Es que Dios es específico, hermano. Because God is specific, Mire, hay brethren. muchos valientes There are many that are brave, que están escondidos that are hidden, porque se unieron con cobardes. because they gathered with cowardly men. Hermano Valderas, Brother Balderas, yo no soy cobarde. I am not a coward. Dígale al que está al lado suyo, tampoco yo. Tell your neighbor, me Dígale al que está either. al lado suyo, tampoco yo. Tell your neighbor, we're not Dígale, cowards. I'm Yo not no a soy coward. cobarde. I'm not a coward. Hermano Jorge Prieto, no soy cobarde. Brother George Prieto, we're not a No cowards. somos cobardes. We are not cowards. Amén. Amen. Dígale que está al lado suyo, ¿no? Tell your neighbor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Look what the word of the Lord says. Usted no se tiene que sentir cabizbajo. Cuando usted tenga una guerra, métase en ayuno y oración y le aseguro que usted va a mirar la gloria de Dios. You don't have to walk with your face down. When you have a problem, get in fasting and you will see the glory of God. Mire lo que dice la Biblia. Look what the word says. Versículo 8. Verse 8, chapter 20 of Deuteronomy. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo The officers shall speak further to the people y dirán: and say, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? what man is there who is fearful and faint-hearted? Que dice a los medrosos, a los miedosos y de esos, ¿cómo se dice? Pusilánimes. And it says here, the fearful and the faint-hearted. Mire, una cosa es que yo sea miedoso, pero hay miedosos que se lo aguantan. Yo me aguanto mi miedo. There's some people who are scared, but they say, you know what, I'll just put it away. I'll be scared still and I'll still go. Pero los pusilánimes, ¿sabe quiénes son los pusilánimes? But the faint-hearted, you know who the faint-hearted are? Los que desaniman a los demás. Those that discourage the rest. Hermano, Brother, yo no creo eso que va. Eso dice el pastor, no creo que va a pasar. I don't believe in that what the pastor's saying. I don't believe it. Eso no va a suceder. That won't happen. Hermano, Brother, mira, ¿por qué mejor nosotros, por qué no vamos allá a una cruzada de Benihim? look, why don't we just go to a crusade of Benny Hinn better? ¿O sabes qué? Or you know what? Better yet, Trabajemos overtime. let's work overtime. Y hermano, empiezan a opacar. And they begin to basically contaminate one another. Le aseguro que algunos medrosos ni siquiera llevan una de estas. I assure you, those that are fearful don't even Ouch. have one of these cards. Diga, ouch, Say, ouch, me habló Dios. God speaking. Y alguno dijo, And some said, si apenas voy a anotar uno para mí, ¿cómo voy a llevarle a mis amigos? if I'll only write one down for me, how am I going to take some to my friends on this card? Pues entonces yo me las voy a llevar todas para mis amigos. So I'll take them all for me and I'll give them to my friends. Los pusilánimes siempre están tratando de desanimar a los demás. The faint-hearted are always trying to discourage the rest. Y Dios dice, volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, quien es hombre medroso y pusilánime, váyase y vuélvase a su casa y no apoque, o sea, no desanime el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Verse 8 says, the officer shall speak further to the people and say, what man is there who is fearful and faint-hearted? Let him go and return to his house, lest the heart of his brethren faint like his heart. Entonces, como el corazón de él es cobarde, miedoso, So like he's fearful and he's a cowardly man in his heart, trata de hacer lo mismo con los que están cerca de él. he tries to do likewise with those that are around him. Entonces Dios le da instrucciones. So God gives him instructions. Aparta a los que temen. Apart those that are fearful, he said to Gideon.
Diga conmigo, Say with me, en esta batalla in this battle, ningún temeroso no fearful tiene lugar. can be here. Amén. Amen. Ningún temeroso. No fearful man. El domingo que viene The Sunday that's vamos a coming, estar celebrando una gran victoria. we will be celebrating a great Se lo victory. prometo. I promise. Se lo prometo. I promise. Amén. Amen. El que tiene temor que se devuelva. He that is fearful, go back. Se regresaron 22,000 So 22,000 went back, y quedaron 10,000. and 10,000 were left. Y esos 10,000 era gente de valor. And those 10,000 men were men of Era valor. gente de coraje. And those men that had Era gente courage. que creía. Diga conmigo, ellos eran los que creían. Say with me, those men that were left were people that believed. Ellos eran gente de fe. They were people of faith. Los que estaban listos para la batalla. Those that were ready for the battle. Pero Dios hizo algo más. But God did another thing. Y le dice el Señor, And the Lord says, 10,000 10,000 son demasiados. is still too many. No vaya a ser que Israel Do not let it be that Israel, diga, porque no somos muchos, nosotros ganamos la batalla. do not let Israel take it upon themselves and say, we won the battle because we're so many. Y de esos 10,000, And from those 10,000, Dios escogió ¿cuántos? God chose how many? 300. 300. 300. 300. Y a esos 300 And to those 300, les dio God gave 3 armas. 3 different weapons. Escúcheme, Listen, no machete, not a machete, no pistola, not a gun, no picayelo. not a thing to pick ice. A cada uno To each one of them, les dio una antorcha. he gave them a torch. 300 antorchas. 300 torches are the candle lights. Les da una cubeta, un balde, hermanos. He gives them a type of the other weapon. La Biblia dice una vasija. It says that he gave them, Les da una trompeta, he gives them a trumpet, pero no les dio espada. but he did not give them a sword. ¿Por qué usted cree que Dios no les dio espada? Why do you believe that he did not give them swords? Si iban a una batalla. If they were going to a battle, Las teas ardiendo, hermano, era una, ¿cómo se dice? Como un lugar, como un candil, como una, ¿cómo le diré? Lo metían dentro de la cubeta y era una luz que salía de ese lugar, so basically it was like a lamp that they would have with a glass cover, and it was a light that would come out. como una lámpara. It was like a lamp, a lantern lamp. Nada más que en los siglos aquellos, ¿va? But in those times, Pero no les dio espada. but he did not give them a sword. Y los pone estratégicamente, And strategically, he places them, dejando el campamento de los madianitas leaving the encampment of the Midianites en medio, in the middle. y pone 100 de un lado, And he puts 100 on one side of 100 them, de otro lado 100 on the other side, y 100 del otro lado. and 100 on the other side of the Midianites. ¿Por qué usted cree Why do you think que Dios no les dio espada? that God did not give them a sword? Porque Dios no quería, Because God did not want, Dios no quería que ellos se gloriaran. God did not want them to glorify themselves. Dios no quería que alguien dijera, es que yo soy y por mí se pudo y porque yo soy sabio. God didn't want one of them to say it was because of me, because I had this weapon, I am the one that's wise. Dios quería enseñarle al pueblo God wanted to show the people que cuando el pueblo se humilla ante Dios, that when the people humble before God, cuando el pueblo le busca, when the people seek him, la batalla ya no es del pueblo. the battle is no longer of the people. La batalla en ese momento pasa a ser de Dios. The battle in that moment goes to God. Eso le quería Dios enseñar. That's what God wanted to show them. Por eso Dios For that reason, no God permitió que fueran los 32,000. did not permit it to be Por eso 32,000. Dios no permitió que fueran los 10,000. He did not permit it to be 32,000. Por eso Dios no permitió que fueran los 300 armados. He did not let it be 300 men that were armed, Porque Dios quería enseñarle al pueblo because God wanted to show the Israelite que cuando nation el pueblo se humilla y pone su mirada en Dios, that when the people are humbled and place their eyes on the Lord, la batalla deja de ser del pueblo y pasa en las manos de Dios. the battle is no longer of the people, it is the battle La of guerra es God. de Dios. Diga conmigo, la guerra es de Dios. Say the war belongs to God. Dios pelea por sus hijos. God fights for his children. Dios no necesita
God does not need la ayuda de nadie. the help of Él puede anyone. pelear por He nosotros. could fight for us. Nosotros somos su pueblo. We are His people. Por eso Dios That's why God deja 300. leaves 300. Gente que le creía a Dios. God believed God. They Y dice la believed in palabra, God. dice la palabra del Señor The word of the Lord says que ese día that day el pueblo gritó the people shouted por Jehová for the y Lord por Gedeón. and for Gideon. Y dice la escritura And the scripture que says allá abajo el campamento that in the encampments empezaron a mirar que estaban rodeados. they began to see that they were surrounded. Hermanos, y dice la escritura And the scripture says que el pueblo entró en pánico that they panicked y agarraron sus espadas and they got their y se swords empezaron a matar entre ellos and they began to mismos. kill one another. Y me impresiona lo que dice la escritura And it's impressive what the scripture en el says libro de los jueces, in the book of Judges, capítulo 20, chapter 20, versículo 28. verse 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Aleluya. Chapter 8, verse 28, it said, Thus Midian was subdued before the children of Israel, so that they lifted their heads no more, and the country was quiet for 40 years in the days of Gideon. ¿Y sabe por qué dice 40 años? And you know why it says 40 years? Porque después de esos 40 años murió Gedeón. Because after those 40 years, Gideon died. Y la escritura dice que después que murió Gedeón, el pueblo volvió a hacer lo malo. And the scripture says after Gideon died, the Israelites returned to doing evil things. Si el pueblo hubiera caminado en obediencia a Dios, If the Israelites would el have walked, pueblo no solamente hubiera visto 40 años de paz, sino 80, 120, 240. Aleluya. Porque cuando caminamos en obediencia, la bendición está asegurada. Bendito sea Dios. if Israel would have kept walking in obedience after the 40 years, even when Gideon died, they would have still been blessed. But since they went back to evil, that removed the hand of God. Dígale que está al lado suyo. Tell your neighbor, La guerra the war es de Dios. is God's. Y esta semana la vamos a pelear. And this week we will fight it. Quizá usted Maybe you ha estado clamando. have been crying out. Quizá usted dice, pero es que yo no sé por qué. Maybe you say it's because I don't know why. Yo he aplicado por mis papeles y no me han salido. I'm worried because of these legal documents, they have not Mi came. jefe me debe mucho dinero. My boss owes me money. La IRS ya tiene años que no me devuelve nada de mis income tax. The IRS doesn't return anything to me for years. Yo no sé qué está pasando con mi I vida. don't know what's happening with my Tal life. vez tienes un enemigo que te está agobiando. Maybe there's a certain other enemy that's Tal governing vez you. tienes deudas que no puedes salir. Maybe you have debts that can't be canceled. Tal vez estás batallando con un matrimonio que no se afirma. Maybe you're battling with a marriage that can't be Y te firm. sientes afligido. You feel Y afflicted te sientes turbado. and you feel bothered. Tal vez estás batallando con una baja autoestima. Maybe you're battling with a low self-esteem. Yo no sé cuál sea tu problema I don't know what your problem o cuál is sea tu gigante. or what your giant is, Tienes que saber but you have to know que si hay una maldición en tu vida, that if there's a curse in your esa life, maldición tuvo un that, origen that curse had an origin y algo tuvo que ocasionarla. and something had to cause it. Yo vengo a decirte de parte de Dios, I come to tell you on behalf of God, así como ese manual que todos los automóviles traen. the same way every car has a manual in it, an Así owner's Dios tiene manual. un manual para ti esta noche. God has a manual for you this Dios night. te quiere bendecir, He wants to bless you. quiere darte tu casa, He wants to give you your house. quiere darte tu He negocio, wants to give you your quiere darte tu business. esposa, He wants to give you your quiere wife. darte ese hijo que has anhelado, He wants to give you that son or Quiere daughter you've longed for. prosperarte. He wants to prosper quiere you. darte lo que tú siempre has anhelado. He wants to give you what you've always longed for. El Señor te dice en esta noche, And the Lord says tonight, los ídolos the idols tienen que salir de tu vida. have to leave your life. ¿Quieres ver la gloria de Dios? You want to see the glory of God? Derriba a tu Baal. Tear down your Baal. El Dios en que han puesto tu confianza, derríbalo. That God that you have put your trust in, take him down, tear him down. Ese Dios en cualquier momento te puede fallar. That God at any moment could fail you. Hay gente que ha puesto su confianza en el trabajo, There's people that have put their trust in work, en el jefe, in their boss, en sus tarjetas de crédito. in their credit cards. Todo eso te puede fallar. All those things could fail you. ¿Quieres ver la gloria de Dios? You want to see the glory of God? Derriba a tu Baal. Tear down your Baal. Segundo, The second thing, el Señor le dice a Gedeón, the Lord says to Gideon,
Derriba a Baal y a la imagen de acera. Tear down the false god and the false image, Edifícame un altar a mí. and edify an altar unto me. Tiene que haber un altar en tu casa. There has to be an altar in your house. Diga conmigo, tiene que haber un altar en mi casa. Say with me, there has to be an altar in my house. Tienes que buscar a Dios. You have to seek God. Tenemos que volver a ese aposento. We have to go back to our prayer room. Allí donde vamos a meternos en esta semana y vamos a orar por estas peticiones y le vamos a decir, Señor, yo quiero ver tu gloria. That's where we will go to this week. We will pray for these things on the card, and we will say, Lord, I want to see your glory in this week. Si no hay altar, If there's no altar, si no hay altar, if there's no altar, no hay un lugar de adoración en tu casa. there is no place of praise in your house. El altar representaba lugar de adoración. The altar represents a place of praise. Fuente de vida, este local es un altar de Dios en esta ciudad. Fountain of Life, this place is a place of an altar of God in this city. Y mientras las puertas estén abiertas, este altar estará abierto. And while these doors are open, this altar will be open. Y usted y yo vamos a venir y vamos a traerle ofrenda, sacrificios a Dios a este lugar. And you and I will come and bring an offering and sacrifices unto Him here. Edifícame un altar en tu casa. Edify Him an altar in your house. Número 3. And number 3, Apártate de los cobardes, apart yourself from the cowardly men, de los que te desaniman, of those that bring discouragement, de los que te dicen tú nunca lo lograrás. from those that say you'll never fulfill that. Acá estás mejor conmigo. They'll say you're better off where you are now. ¿Para qué oramos? ¿Para qué ayunamos si siempre es lo mismo? Why pray, why fast if it's always the same result? Apártate de esa gente. Apart yourself from those people. Y número 4. And number 4, Camina walk con esos 300 with those 300 que creen en Dios. that believe in God. Camina con los de la fe. Walk with those of faith. Camina con los que te dicen, mi hermano, no te preocupes, vamos a orar y vamos a ver la gloria de Dios. Walk with those that say, walk with us, let's go, we will see the glory of God. Y esta semana And this week será una semana impresionante para ti. will be an impressive week for you. Quiero que se ponga de pie. I want you to please stand. Aleluya. Hallelujah. Tal vez te has sentido desanimado por una enfermedad. Maybe you felt discouraged because of an illness. Tal vez te has sentido cargado y no sabes qué hacer. Maybe you felt a weight and you don't know what to do. Tal vez te has sentido, hermanos, cabizbajo y dices, ahora qué va a pasar con mi vida. Maybe you feel like you're walking face down and you don't know what to do with your life. ¿Qué va a pasar con mi matrimonio? What will happen with my marriage? Yo quiero rápidamente que pase la iglesia aquí. Quickly, I would like the church to come to the Pasen front. todos aquí. Everyone come. Yo quiero orar por ustedes. I want to pray for you. Esta semana This week será una semana poderosa. will be a powerful week. Será una semana de cielos abiertos. Will be a week of open Será una heavens. semana donde vamos a llevar nuestras ofrendas. Will be a week where we will take Yo our quiero orar por ti. offerings. I want to pray for Yo quiero you. orar por fortaleza. I want to pray for Yo strength. quiero orar por tu fe para que tu fe no falte. I want to pray so that your faith Yo is quiero not lacking. ungirte para que tu fe avance y crezca en esta semana. I want to anoint you so your faith grows and advances Salga de this su week. silla todos los de la fe. Leave your chairs, all those of faith. Todos los que no tienen corazón apocado, salgan de su silla. All those that don't have a bitter heart, Y leave your venga chair. delante del Señor aquí. Come before the Lord. Y vamos a decirle, Dios, And let's say, God, si te hemos fallado, if we failed, perdónanos. forgive us. Perdónanos. Forgive us. Si te hemos fallado, If we failed, si hemos dejado que nuestro corazón se llene de temor, if we've let our heart become full of fear, si nuestro corazón se ha llenado de miedos, if our heart's full of yo te scares, pido perdón, Señor. I ask you for forgiveness. Perdóname. Forgive me. Hoy vengo delante de ti. Oh, today I could become Salga before de su you. silla Leave your y venga chair aquí al altar. and come to the altar. Levante sus manos. Lift your hands. Levante sus manos. Lift your hands. Esta semana This week será la mejor semana de tu vida. will be the best week of your Será la life. mejor semana de tu vida. It will be the best week of your life. Dígale, Señor, esta semana Say, Lord, this week yo voy a creerte. I will believe you. Yo voy a confiar en ti. I will trust in you. Yo declaro en tu nombre I declare in your que name la mano tuya that your me hand levantará, will lift me me up. prosperará. Ministerios Fuente de Vida Internacional presentó su programa Este es tu día.
con los pastores Felipe y Sandra Díaz. Visite nuestra página web www.fuentedevidai.org o escríbanos a nuestro correo electrónico fuentedevidai@hotmail.com o comunícate a nuestro número telefónico 720-941-8433.